জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও, মানবতার সেবা এবং সত্যিকারের মানুষ হওয়ার আহ্বান। যোগীরাজ্যে এক অধ্যাপকের আবৃত্তি করা কবিতার অংশ। ধর্মে আঘাত, এই অপরাধে পুলিশে দায়ের এফআইআর। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। আর একবার জানিয়ে রাখবো, কানোয়ার যাত্রায় বেরিও না, বরং জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও, মানবতার সেবা এবং সত্যিকারের মানুষ হওয়ার আহ্বান। যোগীরাজ্যে এক অধ্যাপকের আবৃত্তি করা কবিতার অংশ। ধর্মে আঘাত, আর এই অপরাধে পুলিশে দায়ের এফআইআর। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি ধর্মে আঘাত এনেছেন এবং তারপরই তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।